नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकालर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगिले वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। चलतु आज सकालर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर महिलांको पई खुशी खबर। मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। योग्य हिताधिकारी मानंकु मिलिबो एही टंका। आंतर्जातिक महिला दिवस रे महिला पाइबे 5000 टंका। योग्य हिताधिकारी मानंकु मिलिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। 1 कोटी रु अधिक महिलांको अकाउंट को जीवो मोट 5000 कोटी टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एने सूचना देइछंती। एहा पूर्वरु सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी माने 3टी किस्ती रे मोट 15000 टंका सहायता राशि पाइछंती। सुभद्रा योजना रे प्रतिवर्ष हिताधिकारी मानंकु 2टी पर्याय रे 5000 टंका लेखाएं मोट 10000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। सेहीपरि गत जनवरी 22 रे नूतन हिताधिकारी ओ बाद पड़िथिबा हिताधिकारी मानंकु सुभद्रा टंका मिलिथिला। सुभद्रा योजना रे प्रतिवर्ष हिताधिकारी मानंकु 2टी पर्याय रे 5000 टंका लेखाएं मोट 10000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। 4,57,681 महिलांकु सुभद्रा टंका मिलिथिला। नुआ पंजीकरण करिथिबा 1,78,398 जनकु शामिल करा जायथिला। तृतीय किस्ती पाइथिले भी टेक्निकाल समस्या पाई प्रथम और द्वितीय किस्तीर बाद पड़िथिबा 2,55,265 जनकु शामिल करा जायथिला। काकटपुर ठारे आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम रे जोगदेई श्रीमती परिड़ा एही सूचना देइथिले। तांको घोषणा अनुसार 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी बैंक खाता को सीधासलख 5000 कोटी टंका स्थानांतर कराजिबो। एहाकु मिसाई सुभद्रा योजनार मोट 4टी किस्ती रे महिला माने 10,000 टंका पाई सारिलेनी। उपमुख्यमंत्री कहिथिले जे एही चतुर्थ किस्ती टंका महिलांको बैंक खाता को जीवा परे ग्रामीण अर्थनीति रे सामूहिक विकास हेबो। यह महिला मानंकु आर्थिक स्वच्छलता प्रदान करिबो एवं सेमानंको आत्मनिर्भरशील करिबारे सहायक हेबो बोली से मत पोषण करिथिले। सूचनायोग्य सुभद्रा योजना ओडिशा सरकारंको एक फ्लैगशिप कार्यक्रम जार उद्देश्य हेउछि राज्यर महिला मानंकु आर्थिक भावे सशक्त करिबा। मार्च 8 तारिख रे टंका जमा हेबा द्वारा विश्व महिला दिवसर महत्व आहुरी वृद्धि पाइबो बोली कार्यक्रम रे उपस्थित अन्य मान्यगण व्यक्ति मत व्यक्त करिथिले। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे एक बड़ धरणर अयोग्य हिताधिकारी को बाद दिया जाइछि। एक तदंतरु जना पड़िछि जे हजार हजार लोक अयोग्य नियम उल्लंघन करी लाभ पाउछंती। प्रशासन एहीपरि हिताधिकारी को तालिकारु बाद देबा पई एक जांच अभियान आरंभ करिछि, जहाँ फल राज्य रे हिताधिकारी संख्या रे एक उल्लेखनीय ह्रास घटिछि। सरकार एबे स्पष्ट करिछंती जे भविष्यत रे चाषी मानंकु सेमानंकर कृषक परिचय पत्र द्वारा आनुष्ठानिक भाव में चिन्हट कराजिबो एवं यह बिना सेमाने कौनसी कृषि योजना अधीन रे लाभ पाइबे नाही। तदंतरु अनेक गुरुतर अनियमितता प्रकाश पाइछि। रेकर्ड 24,318 व्यक्ति सरकारी कर्मचारी किंबा पेंशन भोगी बोली जना पड़िथिला, तथापि सेमाने योजनार किस्ती पाउथिली। जदिओ से नियम अनुसार योग्य नुहंती, यह सहित 3,911 आयकर हेउथिबा चाषी मध्य बेआईन भाव में लाभ पाउथिले। तदंतरु 3,571 मामला मध्य मिलिछि, जेउठारे किस्ती हिताधिकारी मृत्यु परे मध्य सेमानंको बैंक अकाउंट रे जमा होई रहिछि। अनेक क्षेत्र रे आधार कार्ड एवं जमी रेकर्ड रे नाम एवं विवरणी मेल खाऊ नथिला, जहाँ योग्यता को संदेहजनक करिथिला। अयोग्य हिताधिकारी मानंकु बाद देबा परे राज्यर परिसंख्यान यथेष्ट परिवर्तन होइछि। मोट हिताधिकारी संख्या 2,74,158 थिला, मात्र मध्यरु 33,325 जनक नाम बाद दिया जाइथिला। वर्तमान सक्रिय हिताधिकारी संख्या 2,40,833 को ह्रास पाई। तथापि यह मध्य एक गुरुत्वपूर्ण चैलेंज सृष्टि करे। वर्तमान हिताधिकारी मध्यरु केवल 1,11,487 जन चाषी
ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 1,29,347 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହିପରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅଟକି ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 2025-26। ବିଧାନସଭାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜୀବିକା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠିର ଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା 2025 ସୁଦ୍ଧା 16,42,000 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ରହିବା ସୁବିଧା ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରେଜ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଲଙ୍କାର ଗଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ 3 ମାସିଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଏସ୍ଓପି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। 1978ର ତାଲିକା ସହିତ ଅଲଙ୍କାର ମେଲକ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଙ୍କାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସୁନା ଅଲଙ୍କାର ଓ ମୋତିମାଣିକ୍ୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଉଦୟଗିରିଠାରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 11.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।